la fonction homographique la forme générale de la ax plus b sur cx plus d. A, B, C, D des réels appartenant à R. Voilà. Voilà la fonction ici. Sa courbe représentative, on va la noter G. C'est de G, la courbe représentative de G. Une hyperbole. Alors, qui dit hyperbole dit le genre de courbe. L'idée c'est qu'on dit tu connais deux asymptotes. واحد تكون horizontal والآخر تكون vertical. هادو هما les hyperboles. Alors, il y a une hyperbole de centre. Je vais noter oméga de coordonnées. Alors, les coordonnées à moins t sur c, a sur c. Et d'asymptote. Alors, les asymptotes, on met donc les lignes, donc les droites, les تتبعهم la courbe. متى تكون la courbe تابعة une ligne, هذه تتحفظ la direction ديالها. هاد la droite هذه تتسمى une asymptote. Ça représente quoi? هي اللي تعطينا la direction ديال la courbe, ديال la fonction. Alors, d'asymptote de x égale l'abscisse moins t sur c et y égale a sur c. Alors, la monotonie de f dépend. On a la monotonie de G. Alors, dépend du réel. On va la noter. On va le noter delta. Alors, c'est quoi le delta? On voit avec le réel. Là, la déterminante d'elle AC مع B D. Alors, je rappelle que le calcul تنديرو بحال هكا. تنضربو A D ناقص C B. Donc, c'est A fois D moins C fois B. La monotonie dépend de delta. Si delta est positif, tu connais des monotonies que je vais le représenter dans un tableau appelé tableau des variations. Alors, les variations, tu connais bien. Tableau de variation, la première ligne, tu connais l'ensemble de définitions. Ce genre de fonction n'est pas défini moins t sur c. Alors voilà, on a G. Si delta est positif, la fonction est toujours croissante, strictement croissante sur les deux intervalles. Moins l'infini moins t sur c, moins t sur c plus l'infini. Alors le cas là, si delta est négatif. Tableau de variation réduit compte sur la forme. Alors دايما moins t sur c, هاد المرة تكون décroissante et après c'est décroissante. وهادو هما les informations nécessaires et suffisantes باش نقدروا نرسموا l'allure d'une fonction. Alors نديرو l'exemple ديالنا.
un exemple. La fonction qui est associée pour chaque x, c'est mieux directement j de x. Alors soit j de x, la fonction x plus 1 sur x moins 1. Alors, application directe, c de g une hyperbole de centre, de symétrie, de centre, oméga, de coordonnées, moins d sur c, moins 1 sur 1, et donc c'est 1. Alors, a sur c, le voit 1. Maintenant, ça, je les coefficients, on met coefficients, on met a, b, c et d. Bien sûr, ben, les signes dialogues. Les d'axe de symétrie. X égale 1, y égale 1. Alors maintenant, pour savoir la monotonie, calculons le delta. Alors delta de la ça représente la déterminante qui fait A, C, B et D. Après calcul, alors le delta, je conseille de faire les parenthèses. Je m'intéresse les erreurs de calcul. Alors moins 1, et donc finalement moins 2. Alors puisque delta est négatif, alors le tableau des variations est donné par في الحالة ديالنا delta négatif, alors x g moins l'infini plus l'infini. Alors نحيدو هذاك l'élément اللي ما تيقبل الصورة و moins t sur c اللي هو واحد. La fonction décroissante et après c'est décroissant. Alors pour finaliser la tâche, ناخدو واحد tableau des valeurs. Alors les valeurs اللي غناخدو يكونوا à droite de 1. Les autres valeurs sont similaires. Les valeurs الأخرين تكونوا symétriques. عندنا la symétrie par rapport à oméga. Alors x, je prends j de x. Déjà واحد ما عندها الصورة، donc غادي ناخدو حنا 1 demi اللي هو 3 sur 2. 2 5 sur 2 3. Alors 7 sur 2 et 4. Alors je vais laisser les calculs. نحسبوا هاد les images باش يقدروا يعاونونا في la courbe. Alors في التراساج غناخدو الغوبير. Alors après هذا هو le repère عندنا حنا OIG
ابخي خصنا ناخدو لي اسيمبتوت. الوغ لي اسيمبتوت فين تلقاهم x égale à 1 c'est-à-dire نجي لابسيس اللي فيه x وناخد واحد وغادي نرسم مستقيم المعار من x يساوي واحد. فوالا هذا هو الاسيمبتوت ديالي الاول x يساوي واحد. الاسيمبتوت الثاني y يساوي واحد تا هو ديز من هنايا. فوالا y تساوي واحد. ماتنون اللي غير خصنا دوك لي فالور اللي هضرنا عليهم. الوغ انا ما غناخدهمش بالتدقيق باقي ما حسبتهمش، ولكن بالنسبه ليكم نتوما ديروا وحده وحده حتى تلقاوهم فين هما باش تقدروا تدوزوا لا ليغ ديالكم. الوغ لا فونكسيون اللي بحال معاك فوالا هذا جزء من لي بيربول على اوميغا. متنساوش بلا ان هذه هي اوميغا. اذا الجهه الاخرى غادي تكون سي اوتوماتيكمون لا سيميتري. الوغ عقلوا على هذه الملاحظه. الا بغيتو التقاطع ديال سي اف مع او اكس تنقادو المعادله اف لي اكس يساوي زيرو. الا بغيتو التقاطع سي اف مع او ايكغيك تنحسبو ليماج دو زيرو. هنا في لوكا ديالنا حنا التقاطع مع او اكس هو ناقص واحد، التقاطع مع او ايكغيك هو ناقص واحد. نتحقق من هاد لانفورماسيون اللي قلت لكم. التقاطع مع او اكس هو موان زان، التقاطع مع او ايكغيك موان زان، دونك لي دو موان زان سي فري. فوالا دونك لاليور ديال لا كورب خصها تكون دايره بحال هكا. دونك تتمثل ليا لو كا ديال تناقصية هنايا وحتى هنايا تناقصية. et c'est fini.